अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रात का सफ़र था, चित्राल से पहुंचे थे धीर और अब सुबह हो चुकी है, पहुंचे हैं श्रृंगल यूनिवर्सिटी का विजिट करेंगे और उसके बाद जाएंगे कुमराट के लिए बहुत एक्साइटेड हूं और आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे सॉफ्ट लेंस बाय फिजा। ये यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं है लेकिन 2005 या 7 में बनी है और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी जो मेरे साथ बैठे हैं भाई वो आपको बताएंगे। जी भाई, आप कुछ बताएंगे, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ BS इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, और मैं BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर। अच्छा, और कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 18 डिपार्टमेंट्स हैं। 18 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो कैसी आपका तो जाहिर है एक्सपीरियंस है, कैसी है यूनिवर्सिटी, कैसी चल रही है? किसी चीज़ की कोई शिकायत गवर्नमेंट से या सब ठीक है, ऑल इज गुड? यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो वो ये है कि यहाँ पे बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 1 घंटा आते फिर 3-4 घंटे गायब हो जाए। दूसरे यहाँ पे नेट का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमें एक नेट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके अलावा बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये दोनों यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हाँ, जाहिर है बिजली नहीं होगी तो आप लोग कैसे सारा सिलसिला करेंगे? आजकल तो हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर से चलती है। और तो यहाँ पे हमारे लिए जनरेटर वगैरह वो करते हैं, लेकिन उससे फीसें फिर वो दुगनी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं हमसे। तो हम चूँकि मजबूर होते हैं, हम स्ट्राइक वगैरह भी कर लेते हैं, लेफ्ट या राइट में ले सकते हैं। तो हमसे वो फिर बहुत ज़्यादा फीसें वगैरह ले लेते हैं। अच्छा जी मैम, यहाँ से अच्छा, फीस ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि यहाँ बिजली का बहरान है और नेट की भी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स जो हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने 10,000 फ़ीस देनी है तो उनसे 20,000 ली जाएगी, डबल ली जाएगी। तो ये तो ज़्यादती है स्टूडेंट्स के साथ। अगर ये सारा सिलसिला होगा तो फिर पढ़ेंगे कैसे, कौन पढ़ेगा फिर? इतने कोई लैंडलॉर्ड लोग तो हैं नहीं कि फ़ीसें जमा करवाएंगे। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन पता नहीं किस तरीके से पैसे दे के बच्चों को तालीम के लिए भेजते हैं। तो इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि इनके लिए आसानी पैदा करें। ये हमारे आगे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर इनके बारे में नहीं सोचा जाएगा, इनके लिए आसानी पैदा नहीं की जाएगी तो ये बच्चे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। घर वाले कहेंगे जी हम लोग फीस नहीं जमा करवा सकते, आप छोड़ दें, कोई काम कर ले। तो फिर ऐसे मुल्क तरक्कियाँ नहीं करते। मुल्क तरक्की तभी करते हैं जब आप अपने स्टूडेंट्स को आसानियाँ देते हैं, उनके लिए सहूलतें पैदा करते हैं। सामने जो नज़र आ रहा है आपको, ये वाइस चांसलर का घर है। उसके आगे इस तरफ गर्ल्स हॉस्टल है और ये वाला गेस्ट हाउस है। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और माशाल्लाह 1 क्लास से लेके हाई एजुकेशन तक यहाँ पर सब बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनको प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नेट का और बिजली का बहरान है। ना नेट है ना बिजली है, और जनरेटर चलाकर अगर बच्चों को नेट की सहूलत या बिजली की सहूलत दी जाती है तो उसमें फिर उनकी फ़ीसें जो हैं वो डबल कर दी जाती हैं। तो अगर मेरी आवाज़ किसी तक पहुंच रही है तो प्लीज़ ये श्रृंगल यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को सहूलत दें। ये हमारा मुस्तकबिल हैं, इनको इस काबिल करें कि ये बेचारे मजबूर होकर अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। और आने वाले मुस्तकबिल में हो सकता है इनमें से क्या क्या लोग जो हैं बच्चे निकलेंगे, कोई पायलट बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई सोल्जर बन जाएगा, पता नहीं कौन क्या बन जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पे तवज्जो दें कि ये हमारा मुस्तकबिल है और इनके लिए आगे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि इनके लिए मुश्किलें खड़ी करें कि जो माँ बाप अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं अदा कर सकते वो इनको घर बिठा लें और इनकी तालीम छुड़वा के इनको किसी कारोबार पे या काम पे लगा दें। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? उर्दू समझ आती है? आती है। और
یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کی یہاں پڑھائی کیسی چلتی ہے؟ اچھی طرح سے. اچھی ہے؟ ہاں، بہت. کوئی ہے تو نہیں پرابلم نہیں ٹیچرز میں یا کلاس میں یا بجلی کی کوئی پرابلم؟ نہیں. آل از گڈ. ٹھیک ہے. تو کون سی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں؟ سارے کے سارے فرسٹ سے لے کر 8 تک 9 10. ففتھ سے لے کے فرسٹ. اچھا فرسٹ کلاس سے لے کے 9th کلاس تک Yes. پڑھتے ہیں. ویری گڈ. تو ہم ایک پھر نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد. ویری السلام علیکم جی. فضا بابروان اس وقت موجود ہوں کمراٹ میں اور میں دل کی گہرائیوں سے کے پی حکومت پر وہ اس لیے کہ دھیر سے لے کر کمراٹ پہنچنے تک 74 کلومیٹر ہے اور مجھے صرف اور صرف تھل تک پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگ گئے. کیونکہ روڈ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں یہاں کے لوگ بیچارے کیسے گزارا کر رہے ہیں, کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جائے, کوئی بندہ بیمار ہو, کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے, کسی کو ایمرجنسی میں لے کر جانا پڑے تو وہ کیسے پہنچے گا؟ مطلب میں حیران ہوں کہ تم لوگوں نے سوائے اسلام آباد پہ یلغار کرنے کے اور کچھ نہیں کیا. کچھ تھوڑا سا کام بھی کر لیتے. باقی لوگوں کو باتیں کرتے ہو کہ وہ پنجاب کہتا ہے, ہاں وہ کہتے ہیں کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, تو تم لوگ نے تو صرف ریکارڈ توڑ دیا, کھا ہی لیا, لگایا کہیں پر بھی نہیں. آپ لوگوں کی پڑھائی کا نظام زیرو ہے, آپ لوگوں کی صحت کا نظام زیرو ہے, آپ لوگوں کی یہاں پہ جو روڈ ہیں وہ تو بالکل ہیں ہی نہیں. ان غریب لوگوں کی پیسوں سے آپ لوگ فارچونر پہ بیٹھ گئے جن کی اوقات سائیکل پہ بیٹھنے کی نہیں کی تھی. ٹورزم آپ لوگوں نے یہاں کا بیڑا غرق کر دیا. میں 2019 میں آئی تھی, پھر بھی بہتر تھا کہ آپ تھل تک آرام سکون سے پہنچ جاتے تھے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. آگے بھی آپ تقریباً 1.5 گھنٹے میں, 1.25 گھنٹے میں یہ جو 10 کلومیٹر ہیں تھل سے کمراٹ وہ بھی پہنچ جاتے تھے. اب تھل سے کمراٹ کا راستہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا ہے. آپ لوگ تو کچھ بھی نہ کرتے, صرف روڈز کلیئر کر دیتے, صرف روڈز بنا دیتے, کم سے کم تھل تک تو بنا دیتے. لیکن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. صرف آپ لوگوں نے پبلک کے پیسے پہ اور جو آپ کو بجٹ ملا اس پہ عیاشی کی ہے, اور آپ لوگوں نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کریں گے. مطلب 15 سال کی حکومت میں آپ نے کچھ نہیں کیا. کیلاش چلے جاؤ تو ادھر کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایون سے 1 گھنٹے کا راستہ تھا, 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو وہاں پہنچنے میں.
اوپر چلے جائیں آپ, مطلب کہیں پہ بھی چلے جائیں. میں افغان بارڈر تک گئی ہوں, کہیں پہ روڈ ہے ہی نہیں بھائی, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, ایسے لگتا ہے پتہ نہیں میں کوئی 100 سال پرانے زمانے میں آ گئی ہوں جہاں پہ روڈ ہی نہیں ہے. یہ کیسے لوگ سروائیو کر رہے ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں پہ ترس آ رہا ہے بیچاروں پہ, کہ یہ غریب لوگ ہیں, یہ بول نہیں سکتے, کیونکہ بولیں گے ان کو پتہ ہے اگر ہم بولیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو کچھ خدا کا خوف کریں, اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. یہ پیسہ, یہ دولت, یہ محل, یہ گاڑیاں, یہ سب ساتھ نہیں جائیں گے. آپ کے وہ اعمال ساتھ جائیں گے جو آپ ان لوگوں کے لیے کریں گے. کسی غریب کے لیے کچھ اچھا کر دیں تاکہ آخرت اچھی ہو جائے. کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں, لیکن آج کے لیے اتنا ہی. باقی پھر دیکھیں گے آگے کیا بنتا ہے. ابھی تو ہم لوگ فی الحال دریا کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور راستہ نہیں ہے. خدا حافظ.